Let's open our Bibles in the book of Genesis. Kaya ako lang mo basa Genesis 12, 1 to 4. And then maghulat mo in Genesis 22, 1 to 18. Okay lang? Amen. Genesis 12, verse 1 down to verse number 4. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. That is all about faith. Na-bless na karon tungod sa gipakitang pagtuo ni Abraham. Amen. So this is the story of Abram. Let's mag-ambak ta in chapter 22. Atong balos-balusan sa pagbasa. Chapter 22, 1 down to verse number 18. Okay, we know this story exactly. Some of you nga wala, paminaw lang. Amen. And sige, akong basahon verse 1, kamo verse 2, then magdungan ta in verse number 18. Okay ra? Okay? And it came to pass after these things that God did tempt Abram, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for a burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb of a burnt offering? And they came to a place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his thorns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering instead of his son. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies. Sananta, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. See those words. Verse 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Why? Because thou hast obeyed my voice. Abraham is a perfect example of faith. Amen. I entitled this message tonight, The Faith, or Have Faith Like Abraham. Have faith like Abraham. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa among nabasa nga story.
And Father, please bless your people. Give us understanding. Use me, Lord, in thy way. O God, sa imong paagi. Lord God, tuguti Ginoo ang balang spirito nga magpasitunga ka namo, Lord, sa pagdawat sa imong mensahe ug panalangin karong gabi una. Give us, Lord, a wonderful time here together, hearing and learning, Lord God, from your words. Lord, thank you, Lord, for thy presence. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. We know the story of Abraham. Amen. Si Abraham ang pinakauna na ko kapaborito nga character in the Bible, kay si Abraham na ang na-emphasize sa mua during dito sa carport pa sa among pastor. Ang unang Bible study sa carport ni Pastor Doug, parkinganan ba, garahianan sa sakyanan pero walay sakyanan ba. Dito na-ring po dito paghuman sa Bible study sa mga bata, magdula mig basketball, preparahan mig iced tea nga lasay o nya spaghetti nga may sabaw. Pero daghag karne nya naay loaf bread nga dagko kaayo nga giagi og so na oven nga naay kanang butter, naay bawang, naay greet gigreet good kaayo. Okay, so dito may ganahan kay mi magsimba dito kay siyempre pag human simba na ay pagkaon. As a young boy, I was told about the life of Abraham, Joseph, David, kana ang akong mga na dumduman nga mga characters in the Bible nga dikit sa kung huna-huna. And as a boy, nahibaw-an ako ang storya ni Abraham ug hangtod karon wala ako nagsawa sa pag learn about his life, about his faith. Ug naa si Abraham sa Hebrews chapter 11. Amen. By faith Abraham nga mihawa siya hang lugar ug miadto sa usa ka lugar nga wa pa niya na adtoi. Amen. That's the faith that we should have in these days. Karon nga mga panahon igsuon ang pagtuo murag na less value na. Amen. Kana bito ang pagtuo karon mura na lang og kanang choice. Kung mutuo ka, tuo. Hindi na pa sa una nga kinahanglan gyud kang magpakita og pagtuo. Karon nga mga panahon murag AI na lang pod ang pagtuo. I hope walay ingana sa ato dinhi. Amen. Ang atong pagtuo gyud nga tinuod diha sa atong Ginoo. Amen. Let's talk about the faith of Abraham. Let's compare our faith to Abraham. Di na ito ikumpara itong pagtuo sa uban na ito nga kaubanan sa simbahan. At ito ikumpara itong pagtuo diha sa mga karakter sa Bible like Abraham. How's our faith? Pareho ba kay Abraham o dili? Amen. Ang pinaka-importante manggod sa kinabuhing Kristohanon, igsuon ang atong pagtuo. Now, unsa may pagtuo? Ang pagtuo wala murag kanang ang pagtuo kana bitawng miuban ka sa Ginoo nga wa ka kabalo unsay dangaton nimo. The faith dili na makit-an, it is just proven by experience. Naminaw mo? Ang pagtuo di man na makit-an, right? Kung mukuyog ka sa Ginoo pinaagi sa pagtuo, makakabalo unsay asa ka padulong, maunsa ka? Ma-prove nimo nga naa kay pagtuo because of some experiences in your life that once in your lifetime you have trusted God in the place nga wala ka kabalo. Sa mga butang nga wala ka nasayod. That's faith. Atong pagtun-an karon, the faith that obeys even against all odds. Against all odds, sa mga gusto nimo o sa mga tao, muna ato ang team karon nga mga year is contend for the faith. Bantayan nato ang atong pagtuo, lig-uno nato ang atong pagtuo. Now we know the life of Abraham. Abraham is like a person ba nga gitawag sa Ginoo nga biyaan ang iyahang lugar nga familiar siya ha, lugar nga bisan asang nga sulok kabalo siya, lugar nga kundiin comfort zone na niya, lugar kundiin ana na iyang family, na iyang mga barkada, na iyang mga classmates, na iyang mga kauban nga literal he knows everything. And God called him, gitawag sa nga mugawas, ana nga comfort zone to a place that he doesn't know. Amen? Na
Naimbitahan ta nga mo wali sa bayugan before magbutuan. Kana nga lugar gitawag nga murag Bagyo kay sigig fogs. Wala pa ko kaanha din ha, pero pinaagi sa pagtuo mo anha mi. Amen. Akong dadon akong bayaw kay kung huldapon ko sa akong ibala. Kay dagan nagkwarta. Listen to me. Nakita na ko ang lugar, grabe ka bukid, brown ang yuta, pero green kay palibot, nindot kayo. Magsimba sila, musulod ang fogs. Wow, kanindot, I want to go. Mag-speak ko silang family Sunday. Kanya, bro, wala ako kabalo, nakutahan na ako kay pastor, sa amigo, friend, Pastor Ronald Cusari, ginang friend, abot ka na sa ubos, sugaton ta ka, ibilin ni mong kotse. Atod ta ka kung asa siya, gwapo na ikaw, na amigo ana nga mga lugar, pero I do not know, but by faith we will go because that is a calling of the Lord. Isod kay magdili igsuon labi na nga klase nga simbahan nga church in the mountains igsuon bukid magito kay Pastor Vince, pero daghan kayong gasimba, gwapog simbahan. Nindot yun if you would visit their page igsuon, it will be a blessing to us nga sa taliwala sa mga dagko kayo nga mga punuan o niya, bukid siya pero daggagasimba ba? Ang pagtuo sa mga tao ito grabe gayud kesa sa syudad na city pa jud. Amen. It's like going to a place where di nimo nasayo, di nimo kabalo, pero mga igsuon si Abraham nag-step out sa iyang family, out sa iyang comfort zone, a step into the unknown. Taking a step into the unknown place, unknown people, unknown things, basta unknown tanan. And that is a picture of a faith. Faith that you have to leave your comfort zone and to follow God, going to a place where you do not, dili ka kabisado. Imagine faith. Faith it took to obey a God he could not see. Abraham followed God that he could not see, to trust a promise that seemed impossible. Imposible kayo in Genesis 12 that he will be the father of many nations. Imposible kayo na, pero that is what God says about sa mga promises sa Ginoo. To trust the promise that seemed impossible and to be willing to sacrifice his most treasured possession. What? His only son. Karong gabi, let's examine ourselves about faith, about obedience, about our willingness to trust, our readiness to contend for the faith. Let's check ourselves. Let's check our obedience. Let's check our faith if we are ready to contend for the faith. Kana lang ganing magsuwining ta, magduha-duha patag-uban kung muulan o dili, muinit o dili. If we have faith, so let's just do what God wants us to do. That's faith. Just like Abraham faced the unknown and the test of sacrifice, God is calling us to step out in faith. God is calling us to step out in our faith. Step out in faith, surrender what we have, what we hold dear, and trust Him for His reward. Kung naay ginapahimo ang Ginoo sa imuha, ug kung atong himuon naagi reward. Uy mo amen diha. Kung naay ginapahimo sa ato ang Ginoo ug atong himuon na, by faith God promises a reward. Naagi reward igsuon. O kung wa may reward, pero nahimo ka, reward gihapon to because you've proved that you did what you can sa pag-obey nimo sa Ginoo. Amen. Sa kuang kinabuhi as a pastor igsuon, maski wala na reward, God gave me a wonderful people like you in the church, experiencing and pastoring a wonderful church. That's a blessing already, and it's already a reward for me. Having a beautiful wife, having a wonderful kids. Amen. Having a church like this, igsoon, is a blessing already. And kung wala ko nag-step out in my faith, 2010, kung wala ako nag-obey sa Ginoo nga ipafocus na ko dinhi, I will never experience this kind of life.
this is already a reward, a blessing for me. Way back 2010, I was struggling kung magpastor bagid ko o dili. But mas dako ang tingog sa Ginoo, ingon sa tama na ng imong secular life. Go and focus and do what I called you for. So ay gibiyaan na to ang trabaho, nag-focus ni back to zero. Lord, dili pwede nga madadon pa ko nga bagay gikan sa akong career life. I leave everything. Kailangan mo kaayo nga di na ko makitaan ang provision sa Ginoo. So I did what God wants me to do, and here I am now. My wife knew that. My mama, sa mga nakaila ka nako, dili ko anad-ana nga magpastor. I surrendered to be a preacher, but to be a pastor is only lisod maguna. But because of faith, now I am not bragging for myself. Wala ako nagapahambog kung asa na ako karon. But I saw the faithfulness of God in my life. When you step out in your faith and prove your faith to God, igsoon God will really show you what blessings in your life. Na may mga struggles, di ba? Na may mga difficulties, na may mga kalisod, pero normal lang na. Pero handuma igsuon ang panalangin sa Ginoo nga maimong makitaan. Nindot kaayo. Amino ani igsuon dili baya tanang mga tawo nga mga gapangalagad sa Ginoo. Pinili lang tang makapangalagad kaniya nga sakto. O kita nga gitawag gyud kaniya mga igsuon magpabilin ta oy. Kay nagiandam nga maayo nga bagay ang Ginoo para nato. And masayang nato kung dili ta mutugon sa iyang pagtawag. Pamino ani faith is not passive. It is active. Amen. Ang pagtuo dili sa pareho sa passive income. Nga gibutang lang nimo yung kwarta nimo nagalihok para sa imuha. Faith is active, ginalihok. Ginalihok. Dili ginahulat lang kung unsay mahitabo. No. Faith is constantly ginahimo gyud, active ka sa imong pagtuog, pagpangalagad ug pagsalig diya sa Ginoo. It is active, tested and rewarded by God. Ang pangutana, are we willing? Amen. Are we willing? Ready? Ready ta nga mugawas sa atong comfort zone? Ready ba ta nga mutawag nga mudawat sa panawagan sa Ginoo, willing to give up what we treasure most in this life? Just to cope and to hold on the calling of the Lord? Are we ready? Some of us will dili ready, dili gusto lang nga mga lagad na sa Ginoo for the rest of their lives. That's good, okay na siya. Pero ikaw nga ginatawag sa Ginoo to step out really in the faith and is ready unta nga ihatag kung unsay ginapangayo sa Ginoo imong precious sa imong kinabuhi. Are you ready? It's like standing on a crossroads. It's like standing on the crossroads. Which way will you go? Nagtindog ka sa usa ka dalan nga tunga ba? There is a left, there is a right. Two ways imong kinabuhi. Standing on a crossroads. Imagine you're standing at a crossroads. On one side, everything is familiar. This side, everything is familiar. Your home, your job, your friends, everything is familiar to you this way. And this way is unfamiliar, foggy, dim, kitid ang dalan. But God is calling you to step here. Sa foggy, uncertain, dim, piot nga dalan. Dili familiar, wala kay family, walay dili comfort zone, kay dili imong lugar, wala ka kabalo unsay naa dinha, but God is calling you to be here. Standing on that crossroads. Here, comfort zone without the calling of God. Here, dili nimo comfort zone, but you are called to go here. Which way will you go? Amen. In your life as a Christian, this is exactly what God asked Abraham.
Abraham, pabilo sa Ur of the Chaldees. Siya ang mga kaparyente sa Chaldeans, pero he chose to follow the Lord. And we know Abraham, he followed the Lord. We know Abraham, si mga ups and downs siyang life as godly person. Nasayod ta sa unsa yung giagi, but he chose to follow the Lord. O nakita nato that he received the blessing of the Lord. Listen to this. Faith begins where our understanding ends. Faith begins where our understanding ends. Unsa to, pastor? Faith begins where our understanding ends. Balik ko na ko. Faith begins where our understanding ends. Ang pagtuo nagaumpisa diha sa di na nato masabtan. Uwa na tay masabtan. Nakasabot ka? Uwa. O, pagtuo na. Kana bitang tingion si mong kinabuhi nga nangalagad man lang ka sa Ginoo, pero wa naman kakasabot unsa nang nagapangitabo. Faith begins there. Kaya kung nasayod pa ka, nasabtan pa nimo, comfort zone. You can never spare any faith in your comfort zone, because faith begins where you cannot understand anymore. Katong wala na kay kwarta, katong murag kitakluban ka na sa kaldero, murag wa ka na ilutuon, nangalagad man lang ka sa Ginoo, pero nganong lisod man kaayo. That's faith. Are you ready? Kung imong sadihan si Abraham igsoon, siyang family dito, sila'y pinakadato, sila'y pinakailhanon dito. But when he followed the Lord, tinuod kayo nga, wa na siya kasabot, asa na siya. Labi na ang Genesis 22. Gipangayo niya sa Ginoo ayahang anak, gihatag sa Dios. Karon bawion? Og di lang basta-bastang bawion, ihalad pa Diyon? Pero you can see some facts about his faith. Firstly, when he received the calling of the Lord, instructions sa Ginoo, adto mo sa iyong anak. Then pagkabuntag, nag-adto dayon siya. That's faith. Ikaduhan niyang gihimo, igsoon, ingnan niya iyahang mga sulugon, diri lang mo. Bantaya atong mga gidala, kay mo adto sa akong anak nito para mag burnt offering o mag-worship, then mubalik mi. Uy, sure siya nga makabalik siya? Yes, sure siya. Kaningon man siya. Makabalik. Grabing pagtuo ni Abraham. Unsa pa yung gingon siyang anak. Nangutana yung anak pa, asa naana ang mga kahoy, ang kutsilyo, pero asa man ang sheep nga atong ihalad, lamb. God will provide. Grabing pagtuo. And the last thing, igsoon, when he was, nung iyang gigapos iyang anak, wala maka-statements na kitaan kang Isaac ito, ano ba ako di ay? And he never, wala, nahita mo yung ana sa scripture, kung naama, nasulat. Isaac understand faith of his father Abraham. O wala lang, ipiyong lang siguro si Isaac, nihigda dito, and when his papa, nga gitaas ang kutsilyo, and that's faith, waiting on God's calling. Nga, ready na siya, 1, 3, pila kabilang to? 1,000 siguro. But he was really praying when he raised that knife, but God saw the faith. The greatest thing in that story is that God saw the faith of Abraham. Abraham, ayaw na himua sa imong anak,
nakita na nako imong pagtuo. Grabe, no? Are you ready for that kind of faith? Will you step in your faith, igsuon, where others can't? Where your friends are going here, can you step out of them and follow the Lord by faith? Ang uban, naga-worldly na, pwede ba ka makabarog pa, para may mong godly and holy pa? Habang ang kalibutan, this way na, ang doctrine diri na, ang ilahang practice diri na, ang music dito na, kung usay ginahimo sa kalibutan, mauna, sayo na kaayo. Are you ready? What? To separate yourself and still follow God and still be holy, righteous in the eyes of God? That's a step of faith. Will you remain on in your commitments to the Lord, in your tithes and promises to the Lord? Habang ang kalibutan nag-insist na nga, wala na tithe karon, wala na hinga na giving karon, mauna ni, will you stand still and follow the Old Testament nga magpabilin ta sa atong giving and commitments in the Lord? That's faith. Na ba kay pagtuo uban sa imong pastor nga kani i-build na to ni himo na to na, because that's faith. Who are we? We have no money. I know you, ako walay kwarta, kamo walay kwarta, unsa pay naa nato pagtuo. Gaampo gihapon yo karon nga mababayi akong baby. Bisan 20% na lang ako. 80% lalaki, pero naa pa ko'y 20% to pray. And if God hears my prayer, let it be. But if not, okay ra, anak mang gihapon. At least nabungkag na ako ang akong limit. Duha ra gud may magsuon. I wanted nga ma-break to nga attendance. Matulo ako mga anak. Listen to me very carefully. Kung na ako'y pagtuo, I hope you have also. This here, we are building by faith. How can a 60,000 build something here? My house there is by faith. Wala ko kamalo. No? Si tatay, inusara ng gawilding, pero nga naman na ingana ng balay. That's my faith. Ang bagay nga na ay pagtuo, igsoon, ginalambo sa Diyos. Pero ang Kristohanon nga walay pagtuo, paano kalambuon sa Diyos? Ang pangutana sa ato always mga igsoon, ang dili nato mahimo, kundi ang mahimo pa nato pinaagi sa pagtuo. Kung namatay saktong pagtuo pa, halahimo nato, kay anaa ang Ginoo anda mapanalangin. Oh igsoon, let's build and let's do everything, let's do our best for God's glory by faith. Amen. Wala man tay kwarta, oy kita nga sulay kwarta, wa tay ipon. Nahurot sa ahubi. Naaman pang reserve sa atong JMC. But that's faith. Kung walay magpakitag pagtuo, di ta panalanginan sa Ginoo. Because everything in a Christian's life ought to have all by faith. Tanan nga dapat naa sa Kristohanon nga kinabuhi, dapat pagtuo. Dili pagduda. Pagtuo. Are you ready to step a higher faith? Kamoy makatubagan na. Uban sa inyo ha, nagpaminaw sa inyong pastor sa advices. That's faith. Kaya usahay ba ya, sa atong pananaw, abin na itong tama na ta. Wala hi gitong giampuan ba? Kaya yoy ka ng mahay, basta naampuan ba? Number one, there's three things that I wanted to share to you tonight about Abraham's faith. And I am praying, nag-ampo ko ganihang buntag o ganina nga kaninga panalangin, mahimong challenge para sa ato about our faith. Number one, in Genesis 12, 1-4, akong gibasa ganiha, in Genesis chapter number 12, verse number 1, down to verse number 4, atong balikon dito. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land which that I will show thee of. Kanang word nga out. Get thee out. Amen. Hello? Amen now.
Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee of. Unto a land that I will show thee of. Now what's faith there, Pastor? Number one, igsoon mo ni. The faith of Abraham. The faith, number one. So, nagpadala ba ko si Muane? Wala. Wala, no? Okay, by faith pud ka diya. The faith of Abraham, number one. Kanang words nga, get thee out of thy kindred, of thy country, unto a land that I will show thee. Number one, the faith that requires a step into the unknown. The faith that requires a step into the unknown. Unsay pagtuo? Pagtuo nga naga-require kanimo, nagapangayo kanimo, og saktong pagtuo nga mo step ka adto sa lugar nga wa ka kabalo. Sa butang nga wala nimo nahibaw-an, maoy pagtuo ni Abraham. He stepped out into the place of the unknown. Abraham obeyed God's call to leave Ur without knowing the destination. Wa siya kabalo, asa siya padulong, but he stepped in faith and followed God to the unknown. Unknown place, unknown people, unknown things there. In Hebrews 11:8, ito nakabutang, igsoon, Abraham went even not knowing where to go. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should, where he should, after receive for an inheritance, obeyed. And what? And he went out not knowing whither he went. Kung nagbaktas ka, wala ka, balo ba? Ito ni Agi, nag-walking ko, dili nag-jogging. That was Thursday morning. Ingon akong asawa, babe, dapat 10 kilometers jud baya. 10,000 steps ang standard sa walking. Nga ako ang na-walk, kay ano pa lang man, 6,000 o 8,000. Kung ako ning i-break. Una ko nag-walking, gikan dinhi, padulong sa round ball, adto dito, sa Riavin, Marcos, palit ko dog food, uli dinhi. Lipay na ko kay singot good. Pero yung isang asawa, dili pa man tumaong. Kay 10,000 steps. Grabe yung asawa ba? Yung usa, kung di lang ko buntis, ubanan ta ka. Usaba diha, oy. Gamay lang binaktas, kuyapan ka na gani. Nya, pagka-ugma, gi-challenge magig ko. Sige, ugma. Ano ko, dili ko, adto ko og diri nga side. Abot ko og lapas tulay, itong may pinakaunang pedestrian. That is 8 kilometers, 4 kilometers, balik 8 kilometers na. Balik ko din Nya, pilay mong steps, ingon sa akong asawa. Wala, kulang pa man, 9,000 steps lang. Closer to 9,000, 8,000 plus, closer to 9,000. Dili, lagi 10,000 steps. Grabe ganyan ang asawa na ako. Sige, ugma! Timing, kasi kaya sayo na ko yato sa ilang school, 5:30 sa buntag. Pag uli na ako din ay nag-ready na ako. Abutod gina ko ng airport. Nilakaw ko igsuon. Kanang ano kayo, hambugiro kayo. Lakaw ko igsuon. Bati na ko gapoy tong 4 kilometers na. Guot naman akong paa. Kaya pa, kay pag-abot sa balay, may pahambog ko sa asawa. Di ba pwede matikal, kaya naa may digital nga sana relo ano man gid ko usa ka na ka maklaro ba ya sa Facebook o sa kanang sa may apps man siya sa cellphone nako. So kaya pa ikso ni abot ko og midway kitong gabaligya dito og kanang una gwapo nga building midway nga kanang gabalig ko buko pay pasalubong center. Ay salamat pero ana ko 5.2 pa lang usa na ko sobrang gamay. So ni lapas pag ko naabot una na pud nga katong may pedestrian na pud 5.4 kilometers. Guot na kayo sa kanya akong tiil. Pero ay naglipay kay ko. Pero nahuna-huna ako pabalik. Tayo na. Ana ako kung pabalik another 5 kilometers. So ni baktas ko igsoon niya paana naman paana di ka puga ng tiil ba paspas mo lakaw kay paana naman gay. Nakita kong tigulang
Siguro sa mga 70s, nag-jogging siya noon. Ulawa, ani, oy. Jogging mo to. Ang sakit, may pahalang hunong. Ay, lakaw lang. Lakaw. Grabe itong tigulanga, oy. Alam na, gisyon. Lakaw lang ko. Lakaw na ko mga ison. Abot na ko Yusabil, pero tuwa pa sa padulong sa round ball. Wow, pining. Unta, how I wish. How to be you. Pero abot na ko diri, guot na kaayo ang ako ang paa, akong bagtak, guot kayo. Unya, tagam. Nya, ahubi. Marcha, ana-ana. Unya, pagka-ugma, wa kauban so winning. Kung nagmahay, magkuha ni. So, gites na ako, murag pagtuo. You know what? Kanang kalisod nga akong nabatsagan ako, naadto lisod man gyud, but I learned my lesson. Amen? I learned a lesson. Kung dili ka mag-insert og another mile of your force, dili ka maka-experience og ato nga bagay. Naka-experience ka ato? Balik na ko din ni abot og almost 13,000 steps. Babe, oh? Uy, good. Ugma na po na. Ako. Wala pa ko kabalik og walking hangtod karon. O kung mag-basketball ko unya, ugma di na pud ko mag-walking. Ingko mag-bike na lang ko. Ang ingon mi nang agad ila ano ganiha, ila Nunoy, ila Gabya, ila Alex nga nya paghapon si nga Errol, Brad, bike ta Brad. Pala murag nang ano nako ba kay kapoy mag-walking, mag-bike na lang ta. Amen. So mag-bike mi kasi mo kuyog. Amen. Ayaw mo pag mountain bike, ayaw mo pag kanang bike nga BMX ligsan ta mo. Mountain bike ka mo. Amen. So experience faith. I use those walking as an experience. You know what? The more we exert faith in our life, the more we can experience God in our life. You know what? In our faith, we can only experience God. Are you with me? Only in our faith, by faith, we can only experience the Lord. Ay walay pagtuo, we can never experience the Lord. Abraham's faith, it requires him a step into the unknown. Abraham obeyed God's call to leave Ur without knowing the destination. 2 Corinthians 5, di ba nagaingon dito, we walk and we should be walking by faith, not by sight. Faith that not demand explanation, it demands obedience. Faith doesn't demand explanation and reasoning, it demands obedience. Faith obeys before it sees. Faith obeys before it sees. But without faith, it is impossible to please Him. It is not probable, impossible to please the Lord. O igsuon, faith often begins where human understanding ends. Ako na nagihata ganiha. Listen to this. Katong paglakaw, paggawas ni Abraham, he stepped out sa iyang comfort zone. Si Abraham igsuon, his home mga igsuon. Unta ingana po ta, we are ready to live comfort zone. Our human reasoning. Kasi maayo kita magrason, oy. Murag mga sana lawyer. Di na lawyer, liar na. Maayo kita magrason. Maayo kay kung magrason. Ug sometimes ang atong reasons are not faith anymore, but lying or mga reasoning nga dili maayo sa pagtuo. Dapat makita ng atong pagtuo in action ba? Murag si Cardo. Kanunay action star sa atong pagtuo. Listen to this challenge. How often do we hesitate because the road isn't visible? How often do we hesitate because the road isn't visible?
Kana bitaw wala sa imong pabor ang ginapahimo sa Ginoo, unsay imong respond? Naminaw ta? Hilom kay mo. Kana tan-aw nimo wala sa imuha bang nga favor ang ginapahimo sa Ginoo sa imuha, how do you respond? If you do not understand anymore, but if you're willing to do, that's faith. Pero kung wala ka nakasabot ni undang ka, that's not faith. How often do we hesitate because the road isn't visible? Wala na ako makita, di na ako makita akong kaugalingon, nga mag-follow, ingani, maghimo, ingani, I cannot see myself doing this. That's pride. You will only do what you can for yourself and not for God. Faith is doing things for the Lord, seeing the invisible visible because God was there. How often do we hesitate because the road isn't visible? Dili man ko ganahan ana sa mga tao din di mo ganahan ana nila oy. Dili lang kumusud ana oy, ilan na lang na. Pero paano kung gusto sa Ginoo, kabubuto sa Ginoo nga naa ka didto? That would be lugi ka igsuon nga because may nakit-an lang kang di maopas mo kaugalingon di na ka. Paano kung dito gina-point sa Ginoo? By the way, what we want is not what God wants. What God wants, permigyod nga dili na to want. But we can, wala tayong choice but to want to obey God because that's what God wants. And that's faith. Seeing ourselves nga di na to kaya, seeing ourselves nga di na belong, seeing ourselves nga more lahi sila. But if God wants us there, we need to be there. You know what? Sa kinabuhi Kristohanon, we need also to swallow our pride. So what? So what if others doesn't like us? So what if others don't want us to be there? So what if the weather is not good? So what if so hot? So what if these things against the will of God? So what? The question is, are you willing to obey the Lord's will in your life? If that is the will of God for you to be there and doing that thing for His glory, then we should. Let's show faith by doing what God wants and not what we think. Amen. Abraham did not think about himself to be there. He thinks about obeying God there. Wa siya naghuna-huna siyang kaugalingon, paano na lang ko diha, wala ko kabalo. Ang iyang huna-huna, adto ko dito kay maoy gusto sa Ginoo. I wanna be there because God was there. Amen and amen. How often do we hesitate because the road isn't visible? Kaya mo, kapatid. Kayang-kaya mo, kapatid. Amen? Ba't kayo natatawa sa Tagalog ko? Alam nyo, mas matatawa kayo sa Tagalog ng misis ko. Amen. Ganahan ay Tagalogay may, mura kong matay sa kinatawa. Kung buki ko, mas buki siya. O kung mas buki ako, mas buki si Josh. Okay? Dinggin nyo. Dinggin nyo si Josh magtagalog. Naku, joke lahat. Ang galing-galing. Number 2. So number 1, faith requires a step into the unknown. Are you ready to step into the unknown? Ikaduha, igsoon mauni, aduta in Genesis 22, verse number 1 down to verse number 8, nato nakitaan ganiha mauni, that when Abraham is ready to sacrifice his son, there's a burnt offering. Igsoon, Abraham just followed the Lord. And the Lord proved the faith of Abraham. Number 2, mga igsoon, di lang faith nga naga-require igsuon og step into the unknown, but also number 2,
ang pagtuo ni Abraham, his faith will be tested by sacrifice. Faith will always be tested by sacrifice. Amen? Amen? Amen o kato? Faith will always be tested by sacrifice. Kaya gitest good si Abraham sa iyang pagtuo pinaagi sa sakripisyo. Laliman ka na ang imuhang anak imong sakripisyo, burnt offering, saksakon, higtan, padugan, halad. God tested Abraham through the offering of Isaac, his promised son. Gi-promise sa Ginoo siya, gihatag sa Ginoo siya, karon gi-require siya to be a burnt offering, but ang pagtuo ni Abraham mas dako sa iyahang Ginoo kaysa sa iyahang pagpangayo sa iyahang anak. Faith requires obedience even when it costs deeply. What? Faith requires obedience even when it costs great or deep. Ang pagtuo nag-require og sakto og nindot nga pag-obey mga igsuon, bisan mahal, bisan dako, bisan lalum. Basta pagtuo, it requires obedience even it will cost deeply. Hebrews 11:17, tanawa. Hebrews 11:17 son. Hebrews 11:17. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son. Unsay pinaka-importante kang Abraham? Iyang anak. But the Lord requires it from him. So Abraham did what the Lord wants. Even, mga igsoon, it cost him great. Iyahang anak na yudto. But he gave and he is willing to obey the Lord. Unta ingana atong pagtuo. Unsay naa sa ato nga bugat kaayo para sa ato, andam ba nato ihatag sa Ginoo? Quiet kaayo. James 1:2 unto 3. My brethren, James 1:2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, verse 3, knowing this, that the trying of your faith, what worketh? Patience. The trying of your faith worketh patience. Kana bitaw, I told you ganiha, faith is like, it's the end of understanding. Di ka na makasabot, pero nagpadayon ka sa pag-obey sa Ginoo. That's faith. And that gives you patience. Many want the promise. Listen to this. Are you listening? May gi-promise ang Ginoo kang Abraham. Nindot ang promise sa Ginoo kang Abraham, right? Nindot ang promise sa Ginoo sa ato, right? But some of us wanted only the promise and not the altar. Amen. Many of us wants the promise, not the altar. Gets ninyo ko? Ang uban sa ato, kadaghanan, ganahan lang sa promise sa Ginoo. Pero dili andam sa altar. Kasi naa sa altar, sacrifice. Si Abraham ba, nakita ba nato nga hangtod lang siya sa promise sa Ginoo? No. He made an altar. He went to the altar and he is willing to sacrifice his son. Many of us wanted the promise, not the altar. The altar of sacrifices. Our faith will always be challenged and tested by sacrifice. Faith becomes visible when something costly is laid on the altar. What? Faith is visible. Faith is visible when something costly is laid on the altar. Makit-an gyud nato ang grabing pagtuo kung naanay na halad sa altar.
like Abraham. You can see not just stepping into the unknown, but obeying God in the altar. Lahi to. Lahi tong stepping into the unknown, ug lahi tong in the altar of sacrifices. Faith will be tested and challenged by sacrifice. The depth of your surrender, so that is, the depths of your surrender reveals the depth of your faith. Ang kalalom sa imuhang pag-surrender sa Ginoo, makit-an gyud unsa kalalom ang imong pagtuo diha sa Ginoo. When Abraham lifted up the knife, tuyahan nang gialsa, giisa ang knife, already na dugsako ng iyang anak para sakripisyo. We must surrender what is most precious, dreams, comfort, or love, things to God's call. Amen. Amen. Dapat ingana po ta, andam na ito, saksakon, atong dreams, atong mga pangandoy, unsay naa sa ato, just for the calling of the Lord. Just for what God wants from us. Isaac is the pinaka dako nga possession ni Abraham, but he was willing to give it to the Lord. Di na sa kasabot, di na ni mao, wa na ni mao, pero maunay ginapangayo sa Ginoo, mas kabalo ang Ginoo sa ako, and he's ready to give that the Lord. And the Lord saw the faith of Abraham. Abraham, Abraham. Hello? Sa una, nangandoy pa ko og mag-take another og eskwela og law. Pero dili man kabubuton sa Ginoo. Gusto pa ko maghimo og business nga mabilin sa ako ang parents, pero di naman mao. Ang trabaho pa lang ginapalayo nako sa kabubuton sa Ginoo, how much more kung muskwela pa ko o maghimo pa ko og negosyo. And the Lord remind me of my calling. Remind me of my calling, and I followed the Lord. Og nagmahay na noon ko nganong nagdugay-dugay pa ko. Di na ni panghambog ako ay igsuon tinuod ni true to life story, maala-ala mo kaya super lapin. I've attended many seminars that just to prove myself na pwede ko ang og dako nga posisyon, pero sa pay nada ato. Kunaan ako sa Ginoo. Yes, usahay maulaw ko tong niagi nang namalot mi sa amo ang sa mga so winning men. Tua ang ako ang amigo dito, nakaila sa kuha, nakaila kay Brother Julito, engineer, mechanic engineer na karon sa to nga planta. Sa to gani nga planta, Brother Julito. Sa Cargill ditong iyang oy papa niya, pero siya ba? Asa to ban asa ano ko? Si Louis Andres mangyud na wala ako kasabot nga ma-embarrass ba ko o mangliit ko, pero yung kabulo ko kaning tao nagpangapi lang ni sa kuha sa una. Engineer na ron. But the Lord remind me, hey, mas taas ang akong calling kaysa ana nga mga bagay. And I went to him, Brad, barkada kay ngana. And I invited him to church, maybe one day maka-adto siya dinhi. You know what? Sometimes mangliit ta sa mga attainment sa kalibutan. Pero you know what? God is also reminding us, kung sila kita, di nila kaya. Di nila makaya. Living their comfort zone, di nila kaya. That's why, cheer up! Christians, cheer up! God is with us. He will never leave us, nor forsake us. So let's step out in faith, even in the unknown.
Let's step up in the faith. Our faith will always be tested by sacrifice. But if we have did that sacrifice igsuon, we can learn. Amen. And we can enjoy the blessings of the Lord. Are you willing to let go of what is most dear to obey God fully? Are you ready nga ihatag sa Ginoo ang pinakabugat para sa imo, pinakadako nga possession sa imuha just to follow God fully? You can only answer yourself. Number 3. Atong atuon in Genesis 22 verse 15. And behold, I am Genesis 22, di mo. Genesis 22 verse number 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven. Are you following? And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said, By myself have I sworn, saith the Lord. Wow. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in what? Blessing I will bless thee. And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Wow. Grabing ano sa Ginoo, no? Ang Abraham, kung tanaw na to, na-glorify ang Ginoo sa pagtuo ni Abraham. Wala niya gi-withhold ang iyang anak para sa kabubuton sa Ginoo. Sa mubas, pugna nato unsay naa kita. Di lang ta mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Asa may mas bugat? Ang Diyos imong kinabuhi o ang naa ka? What is great in your life today? God or the things that you possess? The things that you love deeply? The things that you like? What's most important and great in your life? Ginoo or the things that you have in this life? It's not wrong to have those big things, great things in this life. It's not wrong. It's wrong and it will be wrong if you love those things more than God. Di man lain makaangkon tang mga bagay-bagay, oy. Pero kung kanang mga bagay-bagay nga naa sa imuha, na possess na sa imuha mga igsoon, if you love those things more than God, that's wrong. Money is not evil. It becomes evil when you love money more than God. Dili man lain mangarap, kadaghan ako pangandoy, pero kung imong pangandoy magpalayo kanimo sa kabubuton sa Ginoo, that will be wrong. Di man lain nga mangandoy tagdaghang mga bagay-bagay aning kinabuhia, pero igsoon ni hatag ra man na sa kabubuton sa Ginoo, sa imong kalipay. Amen. Dili buta ang Ginoo nga di niya makit-an ng imuhang pagtuo. Kabalo ka mga igsoon, nagapuyo ang Ginoo, gusto mo puyo ang Ginoo, gusto mo hatag ang Ginoo sa vessel nga full of holiness. He is not only God. Number 3, He is not only God, He is also a rewarder. Number 3, the faith of Abraham, faith triumphs in God's reward. Faith triumphs in God's reward. Nagakalipay kita igsoon sa mga reward o regalo sa Ginoo sa ato tungod sa atong pagtuo. Amen. Kung naatay pagtuo, God will reward o kalipay nato na. Mga niagi, grabe ako nadunggan sa atong mga kaigsuonan din ni Pastor, pasalamat gid ko sa Ginoo kay iyan ning gihatag sa ako, nahitabo gid ni Pastor, wala damhang nga mahitabo gyud o maangkon gyud nako. Salamat sa Ginoo, Pastor, see, because you've showed faith. Galatians 6:9. Galatians chapter 6:9, and let us not be weary
in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Dili if we faint not, if we faint not. Kundi takapuyon sa pagtuo, muka-harvest rataoy. Amen. Psalms 126 verse 5 and 6. Nindot po ni Psalms 126 verse 5 and 6. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Kami ni Miss ganyan, nag maalaala mo, kaya mi naghisgot mig how we started. We started renting a place. Kanigin niya mong girentahan. Na gamayng kubo diha, na ay daghang bitin, daghang tuko, daghang butiki, abug. And just as dili pamiminyo, uban kuyog-kuyog sila gazelle, uban nga mga workers, we turn this community up and down. No, walay sulok aning sinawal nga wa na mo maadtuhi. Presko mi nga naglakaw, pag-abot, hupas mi. Astang abuga aning lugara. Dili pa sementado. Wala pa kayo balay, kami pa lang dinhi. Wala pa na kami. Kubo dinhi nga lawak kay dinhi. We went everywhere. Hatag bala sa so winning good news classes, naabot si Jojo late na. May na lang na save ang usa ka tao nga gi halaan dinhi nga adik. Naluwas, uban-uban sa amo. Naabot si Taging, nadugang ni si Annette, si Batong, daghan na may mga bata nagalakaw. And the Lord was blessing the work. 2009, 2010. Dili gyud nga ni igsoon, somehow, some way, wala na damha nga, nagtukod na mig gamayng hat, nagtugod na mig simbahan na, mura nagkulungan sa manok. Totoo, nahimo na kulungan sa kanding. Karon, kulungan na sa mga homo sapiens. Oy, joke lang nga. Humble beginnings. I saw our first Sunday school sa mga bata. Kaninga place, likod ni. Muna mong balay, pero gihimong Sunday school sa mga bata. Kung misis, dalaga pa, gwapa kayo pa. I have pictures. Si Miyang asang payata pa. Baka maliktaran karon. Nagatulo sa choir. Si Titing, ana din ni. We do our best. Si Jojo, pinaana ang necktie, at diri ang insert sa pusod. Grabe ninduta. And finally, we purchase a lot kana. We have the picture, grabe, humble beginnings. Pero wala na mo na damha igsuon. We keep on doing what we ought to do for God because God has a purpose to us and we have the vision. What's the vision? God can bless us if we stay faithful. God will bless the ministry if we stay true and faithful. Nagrent mi anang balaya. Kalaban kay nato karon, kalaban ta. Di amin nagpuyo, di amin nagwag kurente, hangtod nga giputlan mi kurente na unsa mi, wala mi kurente sa kadomingo. Ang offering 300, 400, 200 for the whole week. Di ni pwede, hindi ni kabuhi sa kong pamilya. Naabo sa tingon nga mga upat ka 25 pangitaon ginako kay pagbuo sa 4 piso na. Na may motor nga. Ito, motor na mo nga sana running kung duson. Running kung duson. Running kung itulak ba. But with humble beginnings, by faith we did. Yung ko, kung balik ko ng mga panahon, kung di na kung balik ito eh. Listen very carefully. You, where you started. Sa una,
Mga bata, gagmay kayo. Si Miles, gamay kayo. Hangtod karon, gamay gyapon kayo. Muna nga tawag so Kinder Miles. Si Annette, gamay kayo. Si Pun, mag-ara abot diri. Si Daging, kung sa sakaitom sa una, maintain. Diba? Si Christine, payat pa kayo ni sa una. Karon, times 3. Bitaw. Si Biggie, gamay pa kayo ni Biggie. Dagan-dagan, walay panty. Tinauna. Oh. Pero si Princess ni ato si Princess din single hangtod karon single. Kung unsa si Princess pag abot mao gihapon hangtod karon. Ko baby isa lang katao sa atong workers wa nagbago. O kinsa na babe? Si Princess. Wa gid nagbago si Princess. Gas sakay ya pug motor single. Grabe si Princess. See where we came from. Si Jojo nga sa una ay picture. Pangag kayo din karon na anay ngipon re. Naminyo pa kay Miyang. Ang kujo, kung anagin lain kang minyoan niya nung si Miyang Jod. Hindi ko gusto maminyo si Miyang kay Jojo. Kaya sa ako na lang, di kaya ako ni Jojo. Yung kujo, ready ka minyoon si Miyang? Sure ka? Uyab na mo dili. Dili man. Dili. Ano na misen bang ka sa imo hangsi? Taas kayo din amo nang ginawol. Amo nang ginawol. Taas kayo. Naasa sa pinakatumoy. Nag-text siya. Kay Miyang. Anong kabalo mga pastor? Na miss send. Kay kinsa? Sa ako. Kaon na kamain. Tapos, love you. Nako rin talayo, iduol kayo, Jo! Kaluod ni mo. Sa ako kay mag-love you, kita na, basta! Bisto. Kaduha gyud. Kaduha po nga time, di lang kato. Pero, nagtago-tago man sila, o uyab-uyab, tinuuray. Pero wala gyud. Tanang tinago sa pastor, mabulgar gayon. Og nakasal na ay Gabe. Nagdahom gani ko nga maliwat kay Jojo, pangita gini kung maliwat kay Jojo. Pero maayo na lang, maayo kayang Ginoo. Grasya sa Dios, cute kaayo si Gabe. Amen. Amen. Where'd you came from? How the Lord bless you. How the Lord bless you. From simplicity hangtod simplicity and holy. Why madugang? From simplicity and holy. O igsuon, faith triumphs in God's reward. May panalangin kung magpabilin ta sa pagtuo. Tears are not the end of the story. Joy is. Sa kinabuhi ni Abraham, tears was not the end of the story. It was joy. Joy what? Tungod sa pagtuo, wala na dayon ang paghalad sa iyang anak. Adunay ram, gi-preserve ang Ginoo para sa halad. It did not, faith will never end in tears. It will always end in joy. Isuon, paano ka, kumuundang ka sa imong pagtuo, basig maghilak ka hangtod sa hangtod. Pero hindi ka gustong paghilak, igsuon padayon sa pagtuo o pagpangalagad, kay dili ang luha ang katapusan kung nagpadayon ka sa pagtuo. Kalipay diha sa Dios. O igsuon, obedience unlocks God's provision and promises. The ram caught in a thicket symbolizes God's timely provision and faithfulness. Kadaghang ram sa akong kinabuhi. Sa ministry, ang bulad, ang pulbos, ang nadaot, ang utok. Timely gyud
nga wala na may mga kuhaan, pero God sent somebody just to provide us of our needs. I saw many times how the Lord provided. That's why we keep on serving God, because deep in my heart I know God will always be providing my needs and our needs. Listen to this challenge. God rewards those who trust and obey, even in the most difficult trials. What? God rewards those who trust and obey, even in the most difficult trials. That is true and very true. You can only experience that if you stay in the faith. Isa pa, faith is guaranteed only. Amin ha? So, nibutang na. Amin na. Faith is guaranteed only. Faith is guaranteed only if we do not quit. Faith is guaranteed only if we do not quit. Genesis 22:12. Ug mahuman ako. Genesis 22 verse number 12. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Lami nakitaan sa Ginoo ang pagtuo na Abraham. Isuon, kung makitaan sa Ginoo ang atong pagtuo, God will also give us a ram. A ram. Will you obey God when He calls you to leave your comfort zone or give up what you hold dear? Are you ready to give up what you have just to obey God and have faith in God? And listen to this last statement. True faith is proven in obedience. True faith is proven in obedience, even when the way is uncertain. True faith is proven in obedience, even when the way is uncertain. Ang pangutana karon igsoon, ang imong dalan ba uncertain na ba? Ang dalan ba sa imuha uncertain na, wala na kasiguruhan, foggy na, dimming na? So remember, faith is the end of our understanding. Faith starts when we do not understand anymore. Faith starts when it is not comfortable anymore. Faith starts when problems are always coming. Faith starts when you do not know what's going to happen now. Faith starts when you do not know what to do. So, balik karon, kung kabalo pa ka, unsay himuon, nasayod pa ka, unsay maabot, wala pa ka sa test of your faith. Comfort zone pa. But if you do not know what's going to happen next, and the way is uncertain, dim, and foggy, and blur, igsoon, be strong in the faith. Be strong in the faith, like Abraham.